अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी सर्कस का दूसरा पार्ट है। तो इसमें जी फुल वीडियो है सर्कस की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने सिर्फ आपके लिए मुकम्मल वीडियो बनाई है, तो वीडियो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब बता सकते हैं कि धूम इंटरनेशनल सर्कस किस बात इस सिटी में अपना परफॉर्म पेश कर रहा है। शुक्रिया जी। जी शरीफ भैया आप आगे से क्यों नहीं हट रहे? मिस्टर कैमरामैन, क्या वजह आपको? देखते हैं रोमन रेक्स इसके लिए तशरीफ लाएंगे। मिस्टर साहब नंबर का ख्याल रखें। अपने मन के अलावा एक निर्देशित यात्रा
तेजधार छक्के से निशाना लगाएगा। की आवाज, सरकार की जानिब से आवाज। चलते हुए बाइसाइकिल के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज की सूरत में सरकार का फंड साइकिलिस्ट सुरक्षित सरकार bicycle balance without brake. Good. Group items. साइकिल के इस पर सवार होने के लिए सीढ़ी की हेल्प लाजिम है। सीढ़ी के बगैर इस पर सवार होना नामुमकिन है। Ready, go. छोटा लिटिल
साइकिल। अरे चार्ली ये कमल है फ्रंट भी। इसका हैंडल कहाँ है? दुनिया सर्कस का सबसे छोटा साइकिल चलाने का जहरा पेश करती है। सर्कस की दुनिया में इसे बेबी साइकिल कहा जाता है, लेकिन साइकिल चलाने का अंदाज का शुक्रिया। देखते हैं आर्टिस्ट क्वीन ऑफ सर्कस come out to a stage. जिम्नास्टिक पर मबनी कथारा का अंदाज control of the system parameter gymnastic side right up green star Pablo Glabandas
से भटका एक साथ नदी का खतरनाक था। Gymnastic distance comparison, temporary platform. Control master. Welcome. Bakashi performance, hard work. स्प्रिंग की माने मजबूत रॉड गर्दन के ऊपर लपेट लेना। मोहतरम हाथ में से कोई एक साहब स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। देखना यह है कि फनकार और आप आदमी में क्या फर्क होता है। वो मार देता बंदा। उन्हें क्या बंदा हाथ के फन में इस्तेमाल होने वाला मजबूत रॉड हार्ट बीट चेक कर लें। ओके अरे क्या करते हैं जनाब, इस रॉड को आप छोड़ दें। इस रॉड को आप पकड़ लीजिए करवा और तरीका समझ लें। आपने ये रॉड कार की गर्दन के ऊपर रखकर फोल्ड करना है। मुलाकात पर पाए इस बात को दोनों जानिब से जोर लगाकर होल्ड किया जाएगा। जी मिस्टर फनकार की जानिब जोर लगाएं। फनकार की जानिब जोर लगा दें ताकि ये राउंड होल्ड किया जाए। जी जोर लगाएं। थले ना आजी भाई। चलो जी इन्हें तरीका समझाएं हाथ कहाँ और कैसे रखना है। शावक के ऊपर खुला दिया। शावक जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा। कॉमेडी के साथ साथ ये है एक खतरनाक बात। कांथो मास्टर खतरनाक आइटम का मुजहरा मजबूत रॉड शावक के जोर से इस रॉड को फोल्ड करेंगे। यार थोड़ा या जान आपकी तफरीह के लिए
खूबसूरत अंदाज। एक साथ चलाने की शानदार परफॉर्मेंस हाजिरी के मौके ये पाकिस्तान सर्कस की दुनिया में इसी फनकार ने मुतारिफ कराया है। इस फनकार का फन आप देख रहे हैं और कमरों की बुलंदी के ऊपर कम से बने फनकारा का इब्तदाई अंदाज विदाउट हेल्थ सेफ्टी वायर खतरनाक स्टैंड शुक्रिया हौसला अफजाई और संजीदगी का। अपने फन का आगाज करते हुए जगलिंग के फनकार बेस्ट परफॉर्मर बेस्ट ऑफ जगलर जगलिंग Foot roller. Foot balance. Ruler balance. Juggling item. अपने फटनेस टेबल का इस्तेमाल करना फुट बैलेंस की हाइट में इजाफा टेबल के ऊपर मजीद टेबल का रखना जैसे जैसे ये बुलंदी बढ़ती जाएगी बैलेंस मजीद चेंजेस होता जाएगा। इस हद पर जर्मन के फनकारों ने भी पेश किया है लेकिन 5 टेबल के साथ देखते हैं फनकार इस वक्त को कितने टेबल के साथ पेश करते हैं। जर्मन फनकारों का रिकॉर्ड 5 टेबल के साथ मौजूद है। इन टेबलों की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 5 नहीं 6 भी नहीं 7 टेबल
दुनिया में इसे अजूबा बैलेंस कहा जाता है। दुनिया सर्कस का इंतहाई नाजुक तरीन बैलेंस। के लिए एक ही वक्त में एक से ज्यादा बैलेंस कंट्रोल करने का अवकाश पेश करेंगे। मदद फरमाएं, 3 बैलेंस एक साथ कंट्रोल करना। स्टेप के ऊपर 4 प्लेटों का बैलेंस, 3 बैलेंस एक साथ। गुड बैलेंस। अपने मन को बेहतर पीछे बात जिसम की बैक साइड पर मौजूद मजबूत रस्सी क्रॉस करते हुए वेल डन। पानी का डन के नाकसी यहाँ चले थे। मैजिक परफॉर्मेंस भी कहानी हॉल आपको दिखाते हुए अल्लाह देगा, पानी निकालेगा पानी। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रंग से क्यों नहीं डरती है? जेब की पकड़ ले गाड़ी। Cautious roll. प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की जाए बैनर ब्लॉकिंग शोहरत याफ्ता पूरी अफवाह आपकी तकलीफ के लिए अपने मन का मुजाहरा करते हुए रिवर्स साइकिल चलाने का वेरी गुड Very good, Hakara.
रचना देखते हुए जिम्नास्टिक पटवारों को अपनी जिंदगी का आगाज इस उम्र में करना पड़ता है। इस बड़ी पटकार आती जिम्नास्टिक की गुड़िया की उम्र देखें और इसके कमालात देखें। अब कोई ख्वाहिश मगर उम्र रहा वो मेरा बचपन, वो मेरी गुड़िया मुझे लौटा दे। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। जिम्नास्टिक की गुड़िया कम से हनी सी मासूम सी पत्थर खड़ोना देनी है। सबसे मशहूर ट्रेन आइटम का मुजाहरा। क्या बात है, well done. आपकी तकलीफ के लिए पेश करते हैं झूले पर अपनी नाकाबले पर अफरोश खान। आपने कुछ लोगों को झूला झूलते हुए और झूले को झुलाते हुए तो देखा होगा, पर साथ की परफॉर्मेंस very good performance. मेरा ख्याल तक नहीं है ना। Gymnastic 3 star. Gymnastic Pankara. Senior Pankara. Gymnastic Queen. Star Pankara. Princess Pankara. Princess Pankara. Very good. Star Prince of Paris. Performance. Hand to foot, hand to hand. Gymnastic की अलग performance. चूकने ना तो Foot to foot. वो शेर आने लगा जी। और चलने ना दे इधर ना। जैसे ही ये फिटिंग कंप्लीट होगी, अब शेर आने लगा जी। वो जंगले में है शेर जी। तो लोगों का देखें आप कितना रश है। पिछली सीटों पर कार्तिक मास्टर मिस्टर फौजी जिंदाबाद शहर वेलकम। वो आ गया जी। कितने दो नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। चले भी तमाम फ्लाइंग प्लेयर साहबान फॉरन रिंग में पहुंच जाएं। तमाम के तमाम फ्लाइंग प्लेयर साहबान फ्लाइंग सेट क्रॉस कराएं। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।